Titus 2, Titus 2, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, but seek stone the things which become sound doctrine. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. That the aged man be sober, grave, temperate, sound in fight, in charity, in passion. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. The aged woman likewise, that they be in behavior as become holiness, not false accure, not give too much when teacher of good things. Dan dengan demikian membidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. To discreet, cash keeps at home. Good obedient to their own husband, that the word of God be not blamed. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai young men likewise exhort to be sober men. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. In all things show thyself a pattern, a good work, in doctrine showing importance, gravity, sincerity. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sound speech that cannot be condemned, that he that is of the country part may be as having no evil things to say of you. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Exhort servant to be obedient unto their own master and to please them will in all things, not answering again. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Shepherd in all things. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, for the grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Ia mendidik kita supaya kita tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, and we shall live soberly, righteously, and godly in this present world. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Shepherd Jesus Christ, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and bring unto himself a peculiar people, zealous of good work.
Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee.